Mayong palis sa tanan, welcome back tayo Brad para sa atong pahabol sa 5pm. Shoutout ko sa tanan viewers o subscribers sa YouTube. Shoutout ko sa tanan. Sa di pa tamang sugod Brad, paki-like, paki-share o paki-subscribe sa atong channel Brad TD Vlog o sa atong FB. Paki-like, paki-share o paki-follow Brad. Thank you Brad. Recap ta sa result sa 2pm Brad. Ang result sa 2pm 142. Congrats sa atong hot number, daog ta. Nakabawi ra gyud ta Brad. Gahapon wa ta kadaog, karon nakabawi nang gyud ta. Sa atong hot number nga 412. Congrats ha sa nakadaog. Congrats sa nakadaog. Kay ni gawa sa 2pm 142, atong yatag 412. Ibaylo lang 1 o 4 Brad. Ang dos nagpiraminte. Congrats ha sa nakadaog. Share mo kadaog FB og sa YouTube, pareha mo nakadaog. O congrats sa nakadaog. O sa atong TikTok, congrats po kaya nakadaog po nito ang number. Hawap tong ihatag dito 412 lang gyapon. Congrats ha, congrats sa nakadaog karon. Mo ko ana paabol ta basin og sortihon na butas 5pm. Makatuhits ta. Bisan maog nakadaog ta Brad. Ingana mo gyud na Brad. Win or loss, padayon lang gyapon ta. Bisan pag mo target atong number, padayon gyapon ta. 412 pa yung i-plastar pizza 24 mo ron mo nang nakakuan ta nya atong missing number karon ay bradaghan 1 2 3 5 7 og 8 perti nagkanang missing number Brad unom ka buok pero gikuha duha ra ano pabilin 3 5 7 6 kana Brad kung ano nya pwede na makuha mo na. Kung mukuha duha gyapon ni karon, may prohan nga o atong nga mog pair ni daghan 35 37 38 57 og 58 lima ka buok kana day. Kung gawa mo nag pair Brad, pwede ra na. Mukha mag pair na. 35, 37, 58, 38 o 57. May posibilidad nga ay mo kung ano ni Brad na ay mo gawas ni karon sa 5pm. Kada kung ganahan mo na pick up Brad, kung ganahan mo na sa atong regular ang kanira gada og kuan nga tong naa kani kay nam tay 80 kanira 803 atong yatag pa slide sa 903 kani kung ganahan mo na pwede balikan ni sa 5pm o nga 57 watay 57 35 watay 35 37 watay 37 58 watay 58 57 wag yapon ang 38 tagoy at 38 sa diwa ana kani kung ganahan mo na balikin na Brad karon kani kung ganahan mo na target rumble balikin nyo ni karon sa 5pm 803 o 903 kung ganahan mo balikin nyo Brad baliki screenshot na Brad pick up lang na kung ganahan mo na Brad kung atong himo combine Brad gamog combination to ning kuha ka numero pwede ka mo 357 358 o 578 pwede ra gyapon kung ganahan mo na para karon sa 5pm kung ganahan lang mo pag di mo ganahan ani pwede ra pag dili tay ani kung ganahan mo target rumble kung mukuha siya tanan pero kung kuan Brad kung mukuha man siya tanan Brad barog ba-appeal sorry brog mukuha si ari makuha tanan pero kanira sa upat dili makuha tanan ato lang tisingan nato na screenshot na Brad istingin lang na Brad kung ganahan mo na Brad istingin lang Brad pahabol sa 5pm
Katong ipabol to gapon brad. Pwede nyo balikan. Katong ipabol to gapon daw. Katong ipabol to gapon nga kuan no 932 kuan atong utrohog plaster. Kaniyo 392 o 3 ito. Mo ito ipabol gapon pero 932 to. Sa pair nga 32. Kana kung ganahan mo balik kana karon sa 5 PM, balikin niyo na. 392 382 target rumble. Balikin niya brad. Kung ganahan mo niya baliki. Screenshot brad. Mo nagyatag to gapon ha. Pabol. 932 og 832. Mo to pabol. Kung ganahan lang mo. Sa ganahan lang, pero di mo ganahan. Pwede ra pod. Kung mo eskalera mo karon, ang ato eskalera sa regular ang 867 120 o 123. Pero karon kaniyo apo ning yata gapon man. Pwede po kana. Kung mas eskalera mo pero ang labing maayo karon mo iska gyud mo all kung nami budget kay ang eskalera gyud delikado ron. Kay double ni triple. Kung na budget mo eskalera all ha. Nami budget. Kung mo double mo karon ang atong double karon kaniyo 6 5 6 o 5 4 5 target rumble. Mao na tong bis double karon kana sila duha. Para alas 5 mao na bis double. Tayin nyo na kung ganahan mo na 656 o 545 target o rumble. Mao na tong kana bis double. Kuyog ni sa 646 nga nigawas gapon. Kuyog ni siya brad. Screenshot brad. Kuyog na sa 646 ha. Pabol na ta kay kuan. Unang pabol na to. 703 target o rumble. Kana brad atong pabol. 703 target o rumble. Kana brad kung mo plus minus man eh pwede mo 1. Pwede mo 4. Kamo na bahala na mo plus minus inikit. Slide sa to ko ano 803. Basta 03 delikado 03 siguro. Bantayan 03 nga pera. Kay pair to kaniha brad nga porto o 24 nigo gyud kay gawas 4 awan porto man. Congrats lang sa nakataya. Atong yata gani kay 724 man o 246 wa. Kana pika-apa to na 703 unang pahabol to. Ikaduhang pahabol na to 804 target o rumble. Kana brad pika-apa slide gyapon na sa 803. Puro slideran. Ang 803 gipatunga nila 703 804. Kana kung mo sindikit mo ni pwede mo 1. Pwede mo 3. Yawa no. Pwede mo 3 ha kung sindikit mo. Gini ha 703 ang city mong 4 307 gyapon. 304 gyapon. O kana ra to pabol sana swerte no baragunta. Basta kana atong pabol karon o katong double. Ayan pensa sa double unya eskalera. O salamat sa paglantaw subon ho congrats ha. Congrats sa nakaraog sa atong hot number nga 412 unya ni gawas 142 nakaramulta. Congrats sa tanan nga nakadaog. Sa di pa tamangin paki-like, paki-share o paki-subscribe. Support ta brad sa atong channel para mapadayon ta brad. Support ta brad. Like, share and follow sa atong FB o sa atong YouTube. Paki-subscribe brad. Thank you and good luck. God bless brad.